जाए जाए एक बार जो जाए जवानी फिर ना आए जवानी फिर ना आए जीने के 4 दिन आते हैं कोई 4 दिन जीने के 4 दिन आते हैं कोई 4 दिन जाए 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 एक बार जो जाए जवानी फिर ना आए जवानी फिर ना आए এই টিকাটলের মোড়ে একটা ওড়িশার সিনেমা হল রয়েছে হলে নাকি আর কন্ডিশন রয়েছে আরে ভাই একদিন গেলাম সিনেমা দেখতে আর রিক্সা থেকে নেমে দেখি হলে কি সন্ধ্যে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে লাগে 10 টাকার টিকিট 20 টাকা কিনে কোনো রকম ভেতরে বসলাম হঠাৎ দেখি পাশে চেয়ে সেই মেয়েটি আমার পাশেই বসেছে Oh,